Bonjour. Nous abordons aujourd'hui un thème qui est au centre de toutes les controverses sur l'islam, c'est celui de l'islamophobie. Ce thème a fait sa réapparition ces dernières années et il est défendu par une partie de l'opinion française avec l'appui de chercheurs rigoureux comme Vincent Gesser, Olivier Roy, François Burgat, pour ne citer que ceux-là. Mais de l'autre côté, nous avons les gens qui occupent l'espace médiatique sur l'islam, comme Finkielkraut, Pascal Bruckner, Caroline Fourest, et appuyés par un politiste assez engagé comme Gilles Kepel, qui nie l'existence de l'islamophobie. Et Kepel va jusqu'à faire croire que c'est une invention des islamistes pour les complexer et voudrait les empêcher de les critiquer. Alors que ce terme a été utilisé à la fin du XIXe siècle dans les milieux diplomatiques où on divisait en trois courants les Français qui s'occupent de la question d'Orient, les islamophiles, les islamo-justes et les islamophobes. Le terme a été utilisé avant même l'émergence des courants radicaux auxquels Gilles Kepel attribue l'invention de ce concept. Alors, pour en parler, nous avons invité un jeune issu de l'immigration, d'origine algérienne, qui a vécu toutes ces controverses sur l'islam en France et les accusations qui sont à l'origine d'une souffrance, en un seul mot, des musulmans en France. Et lui, il est issu d'une famille pratiquante. Il a fait de bonnes études et il a souffert comme tous les autres musulmans, mais il ne s'en est pas tenu là. Il a essayé de faire appel à la raison et à l'érudition pour examiner les origines idéologiques, théologiques et politiques des sentiments négatifs envers l'islam. Notre invité, c'est Malek Bessouh. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Malek Bessouh, vous êtes donc issu d'une famille d'immigrés de la région de Saint-Étienne. Vous êtes né ici et votre effort est tout à fait louable dans la mesure où vous montrez que des jeunes issus de l'immigration ne sont pas seulement d'anciens qui vont dans les concerts de SOS Racisme et qu'on croyait calmés par ce genre de concerts. Et la culture des SOS Racisme a inculqué une sorte de culture de la victimisation et des récriminations réclamant des droits seulement. Or, vous avez privilégié le devoir de vérité, et vous avez fait preuve d'une grande érudition en remontant dans le temps jusqu'à avant l'islam, jusqu'au baptême de Clovis au 5e siècle, pour nous publier ce livre dans une grande maison en plomb, France Islam, le choc des préjugés, notre histoire des croisades à nos jours. Alors, première question, le nôtre, c'est le nôtre des Français, l'histoire des Français. Oui, c'est une histoire commune. C'est l'histoire des Français au sens large, parce que la France, elle a une histoire qui effectivement intègre des communautés qui viennent de différents horizons, et parmi lesquels des Français issus des anciennes colonies, notamment d'Afrique du Nord, d'Algérie. Donc c'est une histoire qui est commune à toute cette France-là. Oui, donc déjà le nôtre, là, sur la couverture, est un parti pris implicite. Bien sûr. Vous considérez comme partie intégrante de l'histoire de France. Bien évidemment. Étant né ici, alors que vous avez tout le courant qu'on peut appeler islamophobe qui continue à considérer les musulmans en France comme un élément extérieur. Il y a cette réalité, effectivement, qui tend à l'exclusion. Alors, c'est graduel. On a des courants extrêmes, durs, qui ont du mal avec l'altérité musulmane, mais elle est une réalité française, une réalité historique. Et il va falloir du temps pour qu'elle soit acceptée, mais c'est un processus irréversible. Très bien. Alors, vous avez grandi, donc, vous avez eu le cursus scolaire habituel, passé par l'école publique républicaine, les musulmans n'ayant pas d'établissement privé. Tout à fait. Mais vous avez eu un début d'activité, voire militante, dans le monde associatif musulman.
Oui. Bon, c'est pas le thème du livre, mais c'est quand même le point de départ. C'est un point de départ parce qu'effectivement, à l'époque, je me questionnais un peu sur mon identité, terme qui effectivement n'était pas usité à l'époque, on en parlait très peu, mais clairement, il y avait une difficulté à me positionner parce qu'il y avait un racisme ambiant post-colonial, post-guerre d'Algérie, qui était plus ou moins prégnant. Et puis il y avait aussi comment dirais-je, cette difficulté à se sentir, comment dirais-je, arabe. J'étais, comment dirais-je, dans un conflit d'identités diverses, berbères par mes parents, arabes aussi, musulmanes, françaises, et donc tout ça a créé à un moment donné une espèce de, je dirais pas de déflagration identitaire, mais de questionnement, de quête. Et c'est vrai que la découverte de l'islam militant a, à un moment donné été un apaisement. Mais ça a duré un certain temps, pas très longtemps, 4 années à peu près, puis j'ai quitté cet univers-là. Oui, mais bon, cette appellation islam militant actif, etc., elle fait partie des tentatives de mise en accusation. En fait, vous, ce qui vous a amené dans une association musulmane, c'est de vouloir mieux connaître cette religion, pour aller au-delà de l'islam familial. Tout à fait. Il y avait un ensemble de sentiments, mais que, vu la culture de la première génération d'immigrés, quelqu'un qui progresse dans le cursus scolaire a besoin d'aller au-delà de l'islam familial, d'où le monde associatif. C'est exactement ça. Il y a, à l'époque, effectivement, les années 80-90, il y a une quête chez cette deuxième génération de Français musulmans qui ne trouvaient pas de réponse, comme vous le dites très bien, au niveau de la première génération, parce que nos parents n'avaient pas forcément le bagage intellectuel, théologique, scientifique pour expliquer les choses. Et donc, certains, et j'en fais partie, se sont tournés vers des associations, vers du militantisme. Des librairies se sont créées. Et donc, il y a eu une espèce d'appel vers ou retour, ou plutôt une réappropriation peut-être de cet islam peut-être plus savant, plus... Il y avait une librairie d'ailleurs à l'époque, quand j'étais étudiant à l'université de Lyon, une librairie qui vendait des ouvrages à caractère... Librairie Tawhid de Lyon, oui. Tout à fait, qui vendait des ouvrages à caractère religieux, islamique, et comme j'ai toujours été extrêmement curieux, donc j'ai dévoré pas mal de livres, en effet. Oui, oui. Donc vous étiez porté vers l'étude dès le départ. On peut considérer que c'est même un trait de ma personnalité parce que j'ai toujours été extrêmement curieux, j'ai toujours eu besoin de comprendre les choses. C'est pour ça que j'ai fait des études de physique d'ailleurs, pour comprendre l'univers. Très bien. Donc c'est des études scientifiques qui vous ont mené à être recruté comme ingénieur pollution à la mairie de Paris. Tout à fait. J'ai oublié de dire au début. Oui. Donc c'est un sujet où on a le ver de l'écologie qui a tendance à rencontrer celui de l'islam. Oui, ben, on peut dire ça. Oui, très bien. Donc vous avez réussi à concilier ce qui paraissait a priori inconciliable. Donc, alors, pendant ces périodes-là de maturation, vous avez vécu tous les psychodrames médiatiques à partir des 3 foulards de Creil, de la législation contre le voile islamique et d'autres psychodrames dans les médias français ont le secret. Oui, effectivement, il y a, et puis jusqu'à présent, hein, on n'en sort pas, une espèce de névrose par rapport aux faits musulmans, par rapport à cette présence musulmane, qui s'exprime, parce que la première génération, nos parents, les primo-arrivants, étaient plutôt discrets. Par contre, la seconde génération, en tout cas certains pans de cette génération-là, a redécouvert une religiosité, et c'est une réappropriation, et donc ça crée une espèce d'apparition, une visibilité de cet islam, mais qui est aussi un élément d'intégration par ailleurs. Et ça suscitait, et ça suscite toujours des questions, des inquiétudes, des peurs qui parfois sont entretenues à dessein. Et donc, oui, j'ai vécu toutes ces psychoses, effectivement. Oui, vous avez utilisé les 2 mots, névrose et psychose, et ça renvoie à un livre récent de Thomas Guénolé qui s'appelle L'islamopsychose. Tout à fait. Et qui est un très bon sociologue. Il avait commencé par des études très fouillées sur la crise des banlieues,
Et il a découvert que l'islamopolitiste que nous avons cité au début avait commis des erreurs très grossières, d'où un chapitre complet dans le livre de Thomas Guénolé consacré aux erreurs volontaires ou involontaires commises par cet islamopolitiste hyper médiatisé qui nie l'existence de l'islamophobie et accuse les islamistes de l'avoir inventée pour l'empêcher, dit-il, de s'exprimer. Ce qui est complètement, comment dirais-je, c'est un déni de la réalité. Tenir un tel discours, considérer que l'islamophobie et le racisme anti-musulman n'existent pas, pose clairement question parce qu'on est dans le déni d'une réalité qui est que l'on mesure, qui est tangible, que l'on sent. Il y a des crispations autour de l'islam et c'est pas récent. Oui, alors votre mérite à vous, c'est de prendre du recul, de ne pas continuer à subir la pression de l'actualité, ce qui est le cas à la sortie des mosquées. Vous avez les entretiens de l'après-messe, entre guillemets, musulmane, sont très révélateurs de la souffrance, en un seul mot, des musulmans qui ne suivent l'actualité islamique que par la télévision. Oui. Donc, alors, vous avez dû souffrir comme tout le monde, mais vous avez mis en avant la raison, l'étude, l'érudition pour remonter dans le temps. Et vous nous produisez ce livre très érudit où vous partagez donc l'histoire des relations entre la France et l'islam en plusieurs étapes chronologiques. Et vous remontez jusqu'à l'islamologie cléricale, très polémiste, très hostile, où l'islam était jugé selon des critères religieux par les moines du Moyen-Âge qui décrivaient cette religion comme étant surtout son prophète. Si vous voulez, c'est celui qui était la cible de toutes les attaques du Moyen-Âge, c'est ce prophète qui était à la fois homme de foi, homme d'action, père de famille, au moment où l'Église avait des problèmes avec toutes ces... Et le prophète les a indisposés parce qu'il est l'un des rares hommes de religion à avoir allié la foi, l'humour et l'amour. Ce qui, dans certains milieux religieux occidentaux, paraît très difficile à concilier. D'où toutes ces accusations dont vous nous citez là, des extraits qui sont très révélateurs de la part d'hommes de foi, d'hommes de savoir, d'érudition, mais qui donnent libre cours à leur hargne. Il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement ça. On peut parler d'Arne. Et c'est très, comment dirais-je, marqué dans le sens où la plupart de ces dévots, certains sont prêtres, en tout cas, ils versent tous dans l'apologétique chrétienne anti-mahométane. Et c'est vrai que le prophète Mahomet concentre toutes les attaques. Ses fidèles, qu'ils appellent les Sarrasins, ne sont pas épargnés, bien évidemment, mais ce qui est remarquable, ce qui surprend, c'est que la plupart de ces théologiens, l'immense majorité de ces théologiens chrétiens, et en particulier en France, ne prennent pas la peine d'aller fouiller les textes, les sources musulmanes. Ils se contentent de rumeurs, etc. Et d'ailleurs, je cite souvent l'abbé... son nom m'échappe, mais je peux citer Jacques de Vitry, qui, au XIIIe siècle, considérait qu'il était inutile d'aller fouiller les sources musulmanes. Enfin, on ne parlait pas de sources musulmanes, ni de sources islamiques, ces termes apparaîtront bien plus tard, mais pour lui, Mahomet est un signe de l'Antéchrist. C'est un signe qui annonce, il est annonçateur de l'Antéchrist, mais il n'était pas le seul à avoir cette approche manichéenne. C'est l'abbé Guibert de Nogent. Alors c'est l'abbé Guibert de Nogent qui, lui, oui, dans un texte, explique... Là c'était au moment de la première croisade. C'est la première croisade. Alors oui. Guibert de Nogent est effectivement un chroniqueur, c'est le chroniqueur de la première croisade. C'est un abbé qui est tout à fait remarquable, c'est un homme d'érudition. Il reconnaît lui-même qu'il verse dans le préjugé. Il le dit clairement dans un texte, il affirme que je ne connais pas Mahomet, je ne connais pas son histoire, ni ses textes, mais de ce qu'on m'a dit, c'est un personnage tout à fait détestable, et même si on exagère un peu, il est tellement détestable que de toute façon il le mérite. Donc, et il considère qu'il est tout à fait justifié de combattre le mahométisme
qu'on n'appelle pas encore mahométisme. Hein. À cette époque-là, on parle de Mahomet, de culte, d'idolâtrie, parce qu'au Moyen-Âge, il y a 3 reproches qu'on fait à Mahomet et aux Sarrasins. C'est d'une part de verser dans un culte idolâtre, parce que l'islam ne peut pas être une religion par définition, puisqu'on peut, ça voudrait dire renier le christianisme. Donc forcément, on ne peut pas sortir, le théologien chrétien de l'époque ne pouvait pas sortir de cet horizon biblique, et donc tout ce qui n'était pas chrétien était forcément soit de l'hérésie, soit du paganisme. Et donc concernant l'islam, qu'on ne nommait pas encore islam, c'était une forme d'idolâtrie. Les gens vénéraient l'idole Mahomet. Et les musulmans, des ministres du diable. Et les musulmans étaient considérés les sarrasins, puisque là encore, j'insiste, ce terme musulman n'apparaît pas au Moyen-Âge en tout cas, il apparaîtra à la fin de la Renaissance. Les Sarrasins vénèrent donc Mahomet, et à l'époque, dans la chanson de Roland, on parle de Mahomerie, qui est une espèce d'équivalent de la synagogue, et on va considérer d'ailleurs que les Sarrasins sont des alliés des Juifs, et donc les Juifs vont beaucoup souffrir de la première croisade, il va y avoir de terribles massacres. Il y a une croisade qui s'est arrêtée à Strasbourg par un massacre de Juifs. Ils ont dit mission accomplie, puisqu'on a exterminé des mécréants. Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de textes à l'époque expliquent qu'il était, et c'est notamment Pierre le Vénérable, qui par ailleurs va faire des choses intéressantes parce qu'il va être le premier à traduire le Coran. Il y a un net progrès avec Pierre le Vénérable. Oui. Mais lui, il considérait qu'il n'était pas du tout partisan des croisades. Il considérait que l'option militaire pour venir à bout des fidèles de Mahomet était pas efficace. Il était préférable d'étudier les sources de cette hérésie parce qu'il considérait que l'islam était une hérésie. Il a même été jusqu'à dire que c'est une hérésie chrétienne parce qu'il a étudié le Coran. Il va se retirer avec un groupe, j'allais dire, d'amis, d'experts, d'arabisants, etc. Et ils vont traduire le Coran. Ils vont aller dans le sud de la France, peut-être en Espagne, et puis ils vont traduire le Coran. Au bout de quelques semaines, ils ont la première traduction très perfectible du Coran. En latin. En latin. Oui. On est en 1143. Et là, il fait des révélations tout à fait stupéfiantes. Il reconnaît que les Sarrasins vénèrent Marie. Les Sarrasins ne sont pas idolâtres. Ils croient en un Dieu unique. Alors certes, ils rejettent la Trinité, mais ils respectent Jésus. Ils vénèrent Marie. Et donc, Pierre le Vénérable, sans le savoir, amorce quelque chose qui est le début du dialogue interreligieux. On en est loin, mais il pose les jalons. Mais c'est un progrès astronomique. C'est un progrès astronomique. Le passé de ministre du diable à hérésie chrétienne, tout à fait. C'est tout à fait remarquable. C'est plutôt bienveillant de considérer qu'ils ont une origine chrétienne, mais qu'ils ont dévié. Donc ils peuvent être récupérables. Ah mais c'est la thèse de Pierre le Vénérable, et il dit d'ailleurs que Mahomet n'est autre que le continuateur d'Arius, le fameux chrétien antitrinitaire, qui considérait que le christianisme ne devait pas être trinitaire mais unitaire, et donc ce christianisme-là, qui a été battu, considérait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Bon. Et donc pour Pierre le Vénérable, et il y en aura d'autres, peu nombreux, mais c'est quand même très important parce que c'est le début d'une amorce, c'est quelque chose qui se met en place, c'est un changement. On va commencer à considérer que les Sarrasins ont un culte, certes hérétique, etc., mais c'est un culte. Et on sort de cette idée que c'est un paganisme. Reste que la thèse de Pierre le Vénérable est minoritaire. À l'époque des croisades, ce qui domine quand même malgré tout, le signal fort, c'est que c'est une abomination, une monstruosité qu'il faut combattre, et c'est pour ça que les croisades, après Pierre le Vénérable, vont se succéder, et puis il va en avoir 8. Et la France, et ça c'est important, va en impulser 6, ce qui n'est pas rien. Une bonne partie des croisades sont d'inspiration française, ou elles sont dirigées directement par des Français, ou alors elles sont d'inspiration française. Pour mériter le titre de fille aînée de l'Église. Tout à fait. Et cette particularité française plonge ses racines dans la conversion précoce de Clovis en 498 au catholicisme, alors que toute l'Europe est plus ou moins soit arienne, donc suit les préceptes de Darius, hérésie chrétienne, soit végète dans le paganisme ou dans l'idolâtrie. Et
effectivement, la conversion de Clovis est un acte tout à fait fondateur. Et d'ailleurs, il y a un propos qui est important, c'est celui de l'évêque de Reims, qui va donc baptiser Clovis et qui va dire à Clovis, lors du baptême, les mots suivants. Alors je cite, « Le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes et il soumettra tous les peuples à son spectre. » Donc on voit qu'à l'époque, de façon très précoce, la France mérovingienne s'inscrit dans ce qui deviendra peu à peu ce statut de fille aînée de l'Église. Donc, ce qui va expliquer aussi beaucoup de choses par la suite, mais ce qui explique surtout le fait que la France va effectivement impulser 6 croisades sur 8, ce qui n'est pas rien. Oui, donc la France était chargée d'une mission divine là, par l'Église. Elle a une mission divine, effectivement. Mais là, un contemporain de Pierre le Vénérable, c'est Alain de Lille. Alors Alain de Lille est un autre... C'était un religieux ou... C'est un religieux, un théologien de très haute volée, un immense théologien, un homme une très grande érudition. Et lui aussi marchera dans les pas de Pierre le Vénérable, mais il ira encore plus loin dans la modération. Il écrira des choses très dures sur Mahomet, mais Alain de Lille... à l'instar de Pierre le Vénérable, va considérer qu'il faut séparer, qu'il faut faire la distinction entre les Sarrasins, victimes de Mahomet l'imposteur, et Mahomet lui-même, sur lequel monstrueux Mahomet, sur lequel on peut dire pique-pendre. Mais Alain de Lille, comme Pierre le Vénérable, considère qu'il faut voir en les Sarrasins avant tout des victimes. Et donc, en tant que christianisme... déviant, il y a la possibilité de les ramener à la vraie foi. C'est exactement ça. C'est un grand progrès. C'est un véritable progrès. C'est un dialogue en vue de prosélytisme pour les ramener. Mais d'ailleurs, alors je vais quand même citer, si vous le permettez, ce mot qui est quand même magnifique de Pierre le Vénérable. C'est une phrase extrêmement belle. C'est une lettre que Pierre le Vénérable adresse au XIIe siècle aux Sarrasins. Il est abbé de Cluny. L'abbaye de Cluny va jouer un rôle fondamental dans la grande réforme grégorienne au XIe siècle. Alors donc l'abbé Pierre le Vénérable dit aux Sarrasins les mots suivants. « Je ne vous aborde pas avec des armes comme font souvent les nôtres, mais avec des mots, non avec la force, mais avec la raison, non avec haine, mais avec amour. Voilà les raisons pour lesquelles un chrétien doit vous aimer et vous souhaiter le salut. Voilà comment moi, le plus humble des innombrables serviteurs du Christ, je vous aime, et vous aimant, je vous écris, vous écrivant, je vous invite au salut. » Donc là, on voit quand même chez Pierre le Vénérable les germes de ce qu'on appellerait aujourd'hui le discours interreligieux. C'est remarquable. On est quand même en pleine croisade, on est encore en première croisade. Il était en contact avec Saint-Bernard, je crois. Il était en relation avec Saint-Bernard. Qui, lui, était pour la croisade militaire. Qui, lui, est tout à fait est le miroir de Pierre le Vénérable. Saint-Bernard de Clairvaux était même pour ce que j'appelle moi la guerre sainte préventive. Il était effectivement pour l'option... C'était un dur, si vous voulez. On dirait aujourd'hui, on classerait parmi... un faucon. Un faucon, oui. Voilà, tout à fait. Mais il y avait une colombe un peu après, c'est Saint-François. Oui. Qui lui, était pour le dialogue avec... Oui, tout à fait. Donc s'il en était arrivé à aller jusqu'à... voir un des chefs musulmans là, du temps de, je crois, Noureddin. Il a traversé les lignes en plein combat pour le rencontrer. C'est qu'il y avait un savoir qui l'avait précédé qui incitait au dialogue. Tout à fait. Donc c'est une évolution qui va dans le sens de l'éloignement du durcissement, de la polémique stérile. Et là, on en arrive jusqu'au moment où les rois de France faisait preuve de gallicanisme, où ils n'obéissaient pas totalement à l'Église. Donc les rois de France, c'était d'abord des chefs éminemment politiques, même s'ils utilisaient le religieux pour l'onction de Reims, etc. Mais ils se déterminaient en fonction des intérêts supérieurs de la France. Et après toutes les connaissances rapportées par les croisés, on a découvert que c'était des peuples qui étaient beaucoup plus développés que l'Europe médiévale et ils voulaient mettre au point les relations avec le monde musulman en s'éloignant de la polémique et des accusations d'ordre théologique. Tout à fait.
Tout à fait, cette phase-là, effectivement, de diabolisation, cette première phase de diabolisation, ce premier contact qu'on peut qualifier de diabolisation de l'altérité sarrasine, une mahométophobie complètement exaltée, voire délirante, va peu à peu effectivement perdre de sa force, et on va aller vers des postures plus pragmatiques. Effectivement, d'abord, il y a aussi un essoufflement de l'esprit de croisade. Hein. C'est fatigant, les croisades. Hein. Aller jusqu'à Jérusalem, c'est pas une chose aisée. C'est une véritable, comment dirais-je, c'est des sacrifices, c'est des gens qui meurent. Enfin, c'est terrible, les croisades. Le chemin de la croisade, c'est quelque chose de très, 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 très lourd. Donc, peu à peu, les gens, effectivement, commencent à émettre des doutes. D'ailleurs, on a des lettres touchantes de croisés qui reviennent et qui tirent un bilan négatif. Très bien. Donc les rois de France ont tiré la leçon de l'échec des croisades et ils cherchent à mettre au point leurs relations avec les États musulmans. Parce donc que on reprendra ça dans la deuxième partie. Merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا اليوم ولذا نتكلم باللغة العربية هو الأخ عدى مكي الذي نطلب منه أن يدلي بشهادته ذات أهمية كبرى لأنه مخضرم بين سنوات قضاها في الجزائر وخاصة في جامعة الجزائر في كلية الصحافة. هو من خريجي الفوج الأول للصحافة بالعربية ومارس الصحافة أعتقد في جريدة الشعب، ثم فضل الهجرة إلى فرنسا حيث غير مهنته، ولذا يدخل في ضمن هجرة الأدمغة التي هي أصبحت ظاهرة البارزة في ظاهرة الهجرة القديمة اللي كانت عمالية فقط. احنا في الحصة هذه نعتبر أن الشهادات إذا كانت يعني وفية ودقيقة لا تقل أهمية على المقالات المختصة في النظرية في المجلات المختصة. استشهدنا مسبقا بكبير علماء الاجتماع في السوربون السيد جورفيتش اللي كان يقول أن شهادة وفية ووصف يعني وفي للواقع ببساطة هذا يساوي كل المقالات النظرية والأطروحات. فالأخ عدى مرحبا بك وشكرا على تواضعك لأن تنازلت على جزء من الوقت حتى نترحم على أستاذك وأستاذنا الكل. صحيح. المرحوم سيد زهير يحدد أنت اللي خبرتني على وفاته بالضبط في المدة الأخيرة. رحمه الله. فمرحبا بك. هل لك أن تتذكر طفولتي وبداية مراهقتك في المنطقة الغربية أعتقد ضواحي غليزان؟ نعم. التي إذا كانت يعني جنوب طريق وهران كانت تعتبر المنطقة السابعة للولاية الخامسة. إذا كانت شمال الطريق كانت المنطقة الرابعة. يعني أنا المنطقة اللي ولدت فيها هي منطقة في ولاية مستغانم سابقا، يعني أيوة. في ذلك الوقت كانت تتبع ولاية مستغانم. أي شمال الطريق يعني؟ شمال. هذيك هي لا، جنوب الطريق الوطني. جنوب الطريق الوطني المنطقة السابعة هذه. أيوة. إذن هي تقع بين غليزان وتيرت.
المنطقة يعني السبعة أكيد. حوالي 35 كيلومتر. وإحنا كنا في ذلك الوقت كنا نسكن في مناطق يعني خارج المدينة. طبعا في وقت الاستعمار كان قليل من الجزائريين يسكنون قرى ومدن كبرى. فالطفولة الأولى لغاية 16 سنة، الطفولة الأولى كانت يعني خارج المدينة، كنا الناس فلاحين، ولكن في نفس الوقت العائلة نتاع مكي كانت معروفة ولا زالت في المنطقة، وهي عائلة معروفة بخدمتها للإسلام واللغة العربية عن طريق الزاوية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، اللي هي تعليم القرآن، تحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الشرعية الإسلامية. هل كان عندها انتماء لكبريات الطرق الصوفية؟ لا. ولا زاوية محلية؟ لا زاوية محلية، ليس لها أي، يعني ما كانت لا مسيسة ولا تنتمي إلى الطرق المعروفة. ويبدو أنها كانت زاوية علم أكثر مما هي زاوية تصوف. لا، علم فقط. مش أكثر. خلاص. علم فقط، ليس هناك. هذا يدل على أن نزعة إصلاحية. بالضبط. دونك كانت عندهم في الآن أصبحت مدينة، ذاك الوقت كانت قرية خارج القرية بحوالي 8 كيلومترات. كان عندهم زاوية لتعليم القرآن الكريم، وهي في منطقة منداس. يعني الاسم مع الأسف الشديد يبدو أنه عنده أصل أوروبي، ولا زال يحتفظ مندس فرنسا يعني، ولا زال يحتفظ به. هو مندس فرنسا من أصل من الأندلس. أصله من الأندلس، من المران، يعني اليهود الذين أخرجوا من ديارهم مع المسلمين. هو الاسم الجزائري اللي كانوا يطلقوه جدودنا على القرية هذه كانوا يسموها بياز، لكن فرنسا كانت تطلق عليه الاسم الرسمي الإداري منداس، ولا زال لحد الآن منداس، رغم أنني يعني الملاحظة هذه عملتها عدة مرات للمسؤولين البلدية، ولكن لحد الآن لم يغير هذا الاسم. إذن لغاية 16 سنة كنا في المنطقة هذه، ولكن منطقتنا يعني أصيبت طبعا بمصائب الحرب التحريرية اللي هي الفرنسية من طرف الجيش الفرنسي، وأصيبت بأذى كبير، فانتقلنا إلى مدينة وهران في سنة 1958. ومن ناحية التمدرس تبديد في المدرسة القرآنية؟ بالنسبة للتمدرس أنا تمدرست عن والدي الله يرحمه، لأنه هو شخصيا كان عنده كتاب صغير يعلم فيه أبناء الدوار، لأن هكذا كان يسمى ذاك الوقت، وأنا كنت من بينهم. ولكن هو كان يعني أصيب بمرض يعني خطير وتوفي سنة 1957 رحمة الله عليه. ولذلك انتقلنا إلى وهران، وفي وهران أيضا التحقنا بالكتاب في سيد الهواري. يعني المدرسة العمومية ما سجلوكش فيها؟ لا أبدا. لا أبدا. لم يكن لي ولا مدرسة حرة لجمعية العلماء؟ ولا هذا. لماذا؟ لأن أولا نحن كنا في الدوار، دونك ما كانش جمعية العلماء ولا مدارس جمعية العلماء ولا غيرها. لما انتقلنا إلى وهران كنا في حالة حرب، والوضعية طبعا كانت قلاقل وكانت مشاكل يومية، ف يعني احنا كنا نعيش حياتنا العادية ما عدا انتمائنا للكتاب في سيد الهواري، في منطقة سيد الهواري. هو قريب جدا معروف على ضريح سيد الهواري حتى الاستقلال. لما جاء الاستقلال يعني انتقلنا من منطقة سيد الهواري إلى منطقة خارج وهران الآن يسمىها حي بن رشد. وهناك طبعا عملنا تجارة، كان عندنا مخبزة، في الحي هذا. يعني مع اخوتك الكبار يعني؟ لا، مع في الحقيقة خويا الكبير عليا هو وواحد من العائلة نسيبنا. أيوة. كان عندنا مخبزة. يعني هذا يعتبر رقي من الناحية الاجتماعية، تنتقلوا من الفلاحة إلى تجارة، يعني في المدينة إلى المدينة ثم إلى التجارة. يسمى هذه موبيليتي سوسيال في علم الاجتماع. في المخبزة هذا أنا كنت لما كنا عن كتاب الوالد الله يرحمه، وبعده حفظت ربع القرآن حتى يعني ياسين، حتى الياسين. فلما كنا في المخبزة هذه كان عندي بعض الشباب اللي يجوا يشروا منه ونتحدث مع بعض إلى آخره. واحد منهم مرة قال لي: أنت مشي تعرف تحفظ شوية القرآن؟ قلت له: نعم نعرف.
قال لي شوف في الحمري في حي الحمري معروف كاين معهد الاسلامي، وراهم فتحوا الابواب للشبان اللي عندهم اللي حافظين القران، ويدخلوهم يديروا لك يعني اختبار صغير بسيط، واذا شافوك بانك تحفظ صح وعندك معلومات يدخلوك. قلت له هذه فكره جيده، ولكن قال لي فيه مشكله. واش هي؟ قال لي ياخذوا فقط الشبان اللي عندهم قل من 17 سنه. كان في حد، كان موجود حد. ففكرت في الامر ورحت شفت المسؤول الله يرحمه، يسموه سي معمر معمر الله يتهيألي. هني هذو من مزونه هذو. ايه هني معمر. رحت شفته، قال لي نفس الشروط، قال لي اسمع انت تحفظ؟ قلت له نعم. قال لي لازم تروح تجيب لي الدفتر العائلي. الدفتر الان في ذاك الوقت بدأت كان عمري 19 سنه. فلما نجيب له الدفتر العائلي ينتبه طبعا الى السن اللي هو تجاوز المرحله هذه، وما تكونش عنده حظ باش ندخل المعهد الاسلامي. رحت طلبت من الوالده الله يرحمها تعطيني الملف، تعطيني الدفتر العائلي، وخذيت ورقه وترجمت الاسم اللقب الى اخره. لما وصلت في السن عملت 16 سنه، يعني ذاك الوقت نقصت 3 سنوات من عمري. هو كان من المحتمل اللي كاين اللي كانوا غير مسجلين في الباديه ويعطوهم السن عند بدايه لما وصلت قال لي شافها، كتب لي ورقه وقال لي اطلع لفوق للطابق الاول باش تعمل الاختبار. طلعت لقيت واحد في مكتب، قال لي رقم 2 ولا واش هذاك. دخلت المكتب هذاك لقيت شيخ كبير ازهري سموه الدكتور مصطفى الله يرحمه. ذاك الوقت كان في عمره تقريبا 65 سنه. جزائري درس في الازهر. مصري ازهري بجبته وقبعته. كانت البعثه اللي المصريه لا، المعهد الاسلامي في ذاك الوقت كان كل تقريبا 80% من الاساتذه كانوا ازهريين، والبرنامج كان ازهري والكتب ازهريه. ايوه. فلما دخلت جلست وطلب مني يعني قراءة بعض الصور، فهكذا فعلت. في النهاية طلب مني إذا كان ممكن، أعطاني كتاب قريت يعني صفحة تقريبا أو نصف صفحة، وطلب مني إعراب بعض الكلمات أو الجمل. قلت له ما نعرفش، وأنا عمري ما سمعت الحوايج هذه. طيب المهم أعطاني ورقة صغيرة هكذا. رجعت لسي هني الله يرحمه، فسي هني قال لي شاف معايا وقال لي انت راك باغي تقرا، تحب تقرا؟ قلت له نعم. قال لي غدوه جيب قلم وكراس وروح. فهكذا كان. اذا كما انا قعدت هناك 3 سنوات. المعهد الاسلامي يعني كان ثانوي، يعني المعهد ثانويه تحضر كان يسمى البكالوريا الاسلامي. كان البكالوريا الاسلاميه والشهاده الاهليه والبكالوريا غير معترف بها من طرف وزاره التربيه الوطنيه وقت ايدين، يعني من غرائب الامور. فالمهم انني درست 3 سنوات في المعهد الاسلامي، وخرجت من المعهد الاسلامي لانني حصلت على الشهاده الاهليه لوزاره التربيه الوطنيه. وهذه تمكنك في الدخول الى ثانويه عموميه. طبعا لم اقرر الدخول الى ثانويه عموميه لانه لسبب السن، لاني بعد ثانوي اصبح في عمري 22 سنه تقريبا. ثانيا وزارة التربية الوطنية عندهم شروط ذاك الوقت بعض الشيء مجحفة، لأنها تشترط معرفة اللغة الفرنسية. احنا ما كانش عندنا أي معرفة باللغة الفرنسية، ولذلك اتجهت للتعليم. بالشهادة هذه بديت تعلم؟ بالشهادة هذه بديت التعليم. ابتدائي يعني؟ التعليم الابتدائي. في ذاك الوقت كانت الحاجة هي. كنا في التعليم الابتدائي، وفي نفس الوقت كنت قعدت باتصال مع الأساتذة اللي نعرفهم في المعهد الإسلامي، لأني كنت مليح في الدراسه نتاعي. يعني كانت عندي نقط دائما تقريبا 18 على 20 على 20 مفتش يعني ممتازه دائما. انا نتكلم على التعليم في المعهد الاسلامي. فبقيت باتصال مع الاساتذه وطلبت منهم باش ندرس برنامج البكالوريا كحر مرشح نجي. انا كنت بعيد، كنت نشتغل في منطقه اسمها حاسي الغله حوالي 50 كيلومتر على وهران،
ونجي يومين في الاسبوع، الخميس والجمعه، وفي يوم الخميس والجمعه هذاك هما يعطوني دروس في الماده هذه. ولذلك وكنت كثير المطالعه، وخاصه الجرائد والمجلات والكتب. طبعا في يوم من الايام لقيت في جريده الشعب اعلان من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العالي ذاك الوقت، كانوا سميتها وزاره التعليم العالي والتربيه والبحث العلمي قبل ما تبدل الاسم هذا. يقول انه فيه مسابقه لدخول المدرسه الوطنيه العليا للصحافه لحاملي البكالوريا او مستواها. فانا كتبت رساله لوزاره المدرسه الوطنيه العليا وقلت انا ما عندي لا البكالوريا ولا مستوى البكالوريا، عندي فقط الاهليه وعندي سنتين من التعليم، ولكن يعني انا يعني شخص عصامي، يعني كثير الاطلاع، ويعني قلت لهم الكتب اللي قريتها والجرائد اللي نقراها والمجلات الى اخره. المفاجاه انني يعني بعثوا لي جواب بموافقه على المشاركه. من فضل ربي هذا. من فضل ربي. وهكذا كان. رحت لجامعه الجزائر يتهيألي في سبتمبر الله اعلم 68 وشاركت في المسابقه فنجحت الحمد لله. وهذيك يعني قبلت. هذيك اول مره يعني كليه الصحافه تفتح للغه العربيه. السنه الثانيه. هذه السنه الثانيه. فكان يعني كان لي فوج باللغه العربيه سبقكم انتم. كان فوج باللغه العربيه سبقنا، لانه كان في ذاك الوقت كان من نظام المفرنسين والمعربين، وحنا كنا في قسم المعربين. لكن الملاحظه انه القسم المعرب اللي كنت فيه انا كان معظم تقريبا اكثر من النصف من الطلبه كانوا اجانب. كاين مغاربه وافارقه ماشي كثير، يمنيين. يمنيين نتذكرهم انا. كانوا يمنيين وكانوا من اريتريا الى اخره. بون، عندما وصلت جامعه الجزائر انت بديت تتردد على حلقه مالك بن نبي. نعم. حلقه الملك بن نبي بدات من بعد ما يعني شاركنا في ملتقى التعريف بالفكر الاسلامي في بن عكنون. انت ديسمبر 68. من ديسمبر 68. يعني بعد هذيك اللي يعني صارت عندنا اتصالات يعني بجميع النشاطات الثقافيه، سواء كان في جامعه الجزائر او خارج الجامعه، ومنها طبعا الملك بن نبي رحمه الله. فانتم كنتوا تروحوا للحلقه يعني للدار والبيت مزدوجه له، خاطر من بعد دار حلقه الا بالعربيه يوم الاحد. هذيك اللي كنا نشاركوا فيها، لانه احنا في الاغلبيه نتاعنا كنا ما نعرفوش الفرنسيه. فكنا هو كي عندما شاف امثالك انت قرر يعني حصه ثانيه يوم الاحد الا المستعربين. نعم. فهذا اهميه كبرى، لان عندنا وهذا وزير التجاره الاسبق اللي يقرا المقالات تاعو في الوطن وكذا، يعني يعتقد انه الوحيد اللي راح لعند الملك بن نبي، مع انه كاين المئات امثالك انت. شوف اللي نتذكرهم انا كاين انا شخصيا، وكان فيه بعض المغاربه حتى المغاربه. هو الملك بن نبي منذ ان كان في الشرق في القاهره يجوا من اندونيسيا من اليمن بقي على هذا. لما نقول المغاربه اقصد الطلبه المغاربه اللي كانوا طلبه في جامعه الجزائر، وكان غيرهم كانوا جزائريين، حتى بعض منهم اللي كانوا حتى يعني ممكن نذكر بعض اسمائهم. وكنا نحضروا بانتظام في الحلقات نتاعو في بيته كما تعرف، مفتوحه للجميع. اللي يقرا هذا الخطاب الدعائي يعتقد ان الملك بن نبي يعني كان يخصص الدروس تاعو الا للناس اللي يحبوا يوظفوا فكر الملك بن نبي لاغراض سياسيه يعني مشبوه فيها. ولذا انا اسالك على الجانب. في كليه الصحه كان عندك زميل بقيت من المقربين منه، هو الاستاذ سعد بوعقبه. نعم. انتم خريجين نفس نعم. لا ما تخرجناش في نفس السنه، لانني تغيبت سنه. ايوه. غيبت سنه عن جامعه الجزائر، يعني لانه كان عندي اختي اكبر من سنا، كان زوجها مهاجر، و يعني كانت مريضه في مستشفى هنا، يعني داروا لها عمليه. فطلبت من المدير، قلت له انا نروح عندي اختي في باريس الى اخره، ماذا بي نروح نقعد معها لانه زوجها يشتغل. كانت اول هجرتك الى فرنسا لأغراض عائليه. بقيت سنه وكان لها تداعيات فيما بعد. سنه كان لها تداعيات فيما بعد. ايوه. انت
ولكن بعد عند تخرجك مارست الصحافة في الشعب أعتقد. لما رجعت طبعا باش كملت السنة الأخيرة. وفي السنة الأخيرة هو اللي صار لي الحادثة اللي كنت ممكن نتحدث لك عليه تالي مع المرحوم الأستاذ زهير حداد الله يرحمه، تكلمنا عليه. الحادثة اللي صارت لي معاه هو أني قلت لك أنني كنت من تقريبا أنا وسعد بالمناسبة السنتين اللي لقيتهم سعد بوقبة كنت إما نكون أنا أول في الامتحانات، أول القائمة، أو هو إما أنا الثاني وإما هو الثاني. الى يعني تفرقنا الى بعد يعني بعد الفتره هذه اللي تفرقنا فيها. لما رجعت كنت دائما يعني شديد الاهتمام بالدراسه ونفوت تقريبا 10 ساعات في المكتبه الجامعيه. احنا كان عندنا غير المكتبه الجامعيه ذاك الوقت. فكان عندنا امتحان الفصل الثاني في المدرسه الوطنيه للعتله، وكانت هناك ماده شديده التعقيد يسموها الاقتصاد التحليلي. هي مادات فيها كثير الارقام والخطوط البيانيه. فعملنا الامتحان هذا والاستاذ اعطاني 20 على 20 لانه كنت امامه ما لقاش ولا خطا يعني 20 على 20. فلما وصلت النتائج المدير الدراسات اللي هو سي حداد رفض النقطه هذه اول مره يعني تجي. ما قبلش ما يعني جات له انه هذا غير ممكن. فاعاده التصحيح، طلب اعاده التصحيح. يطالب اعاده التصحيح بالضبط. والاستاذ اللي كان يدرس الماده هو مصري اسمه سعد زهران. هو كان درس في الاتحاد السوفيتي ومترجم ومتخصص يتهيألي في ماده الاقتصاد. فبعثوها الاستاذ في المدرسه الوطنيه العليا للتجاره اللي هي موجوده، تعرفوا موجوده في بلاصه لا موريتانيا تحت ساحه موريتانيا. فنقص لي نصف نقطه. يعني حتى يرضي الجميع. لكن هذا اللي جاب لك يعني العرض باش تروح لامريكا اللي بعد التخرج يعني. لا ليس هذا. هذا من بعد هذا كنت دوك نقول لك دوك تجي يعني النقطه هذه باختصار خاطر بقى لنا 5 دقائق. 5 دقائق فقط. انت يعني باختصار انت كان عندك كل الامكانيات باش تبقى في الصحافه، وممكن تكون يكون لك شأن مثل سعد بوعقبة كمحلل بالضبط. إلا أنك انتقلت إلى مهنة أخرى، ولكن بقيت لك اهتمام بالإعلام إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا بالضبط. أنا أدين لك بعدة معلومات اللي ما شاهدتهاش يعني. كل إحدى الفضائيات قالت، فزلت متعلق بدقة المعلومات اللي بعض الأحيان احنا تنقصنا. صح. فالشيء اللي جعلك تنتقل إلى فرنسا بعد زيارتك الأولى لأغراض عائلية وتبدل المهنة نهائيا. مع الأسف ما عندناش الوقت الكافي، ولكن هذه عندها علاقة بحداد. لأنه حداد بعد ما رجعت له تصحيح النسخة الامتحان عيط لي، ناداني قال لي أروح للمكتب. لما رحت له للمكتب قال لي أنت تعمل الخدمة الوطنية ولا لا؟ قلت له نعم. باختصار قلت له نعم. قال لي بعد الخدمة الوطنية روح شوفني. بعد الخدمة الوطنية رجعت له قال لي اعمل ملف وروح وقعدت ندرس في المعهد العلوم السياسيه والاعلام وقت ذاك. ولما كنت في معهد العلوم السياسيه كنت ندرس يعني صحفي في جريده الشعب وندرس في الجامعه. حصل لي مشكل هو اللي الاساس اللي جيت له، الاساس وهو مشكل السكن. سكن في العاصمه يعني. في العاصمه كنت في حي العناصر. واحد عراقي عطاني السكنه تاعو لانه خلصت العقد مع وزاره التعليم. فلما رحت لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، انا كان عندي ولد وكنت واعطاني المفاتيح الى اخره. لما رحت لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش يردوا السكنه باسمي قالوا لي تخرج، ما يمكنش تقعد، لازم تخرج. فقررت الرحيل. ففي الوقت هذيك جاء محمد صديق بن يحيى رحمه الله، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان اصدر منشور يقول فيه الاساتذه اللي هما ذاك الوقت يسموهم لي زاسيستون، الاستاذ مساعد، اللي اشتغلوا اكثر من سنتين وما حصلوش على دبلوم اعلى من اللي دخلوا به عندهم الحق في التكوين في الخارج لمده سنتين. على هذا الاساس اللي طلبت انا طلب مرغم، لانه انا كان ودي نبقى مرغم، حصلت على طلب المنحه وانتقلت الى فرنسا على هذا الاساس.
ومارست دراسة الصحافة هنا في فرنسا. نعم. إيه. درست هنا في لاسوربون، دخلت في لانستيتو فرونسي دو بريس. إيه. قعدت سنة، خذيت الدبلوم دو لانستيتو فرونسي دو بريس، ومن بعد ما تحصلت عليه انتقلت إلى باري 4، حصلت على 2A، ومن بعد سجلت في أطروحة. في الأطروحة. إيه. نعم. ولم ترجع. لم أحصل عليه مع الأسف. إيه. ثم قررت لما علاش قررت البقاء في فرنسا لسبب نفس السبب تقريبا، انني لما انتهت الفتره رجعت للجزائر. لما حصلت على 2A ليبوك رجعت للجزائر، المعهد العلوي السياسي والاعلام وين كنت ندرس، وقلت لهم انا راني جاي، لازم نعاود ناخذ مكاني العادي. فقالوا لي ما فيش سكن. يعني كانت أزمة شديدة. كانت شديدة، ولذلك بقيت في فرنسا مع الأسف، ومنها غيرت المهنة كما تعرف. أنت ما كانش عندك رغبة في الهجرة، ولكن أزمة السكن هي السبب الرئيسي. يعني في الحالتين، فأنت في الحالة الخروج وحالة محاولة العودة. أنت قررت الرحيل، ولكن لم تبتعد عن الحياة الثقافية، لأن كنت المحل تاعك بجوار السوربون. بالضبط. كل اللي يحرروا الأطروحات والميموار أنت اللي تكلف بهم. بالضبط. وهذه يعني كانت بقية همزة وصل. نعم. مع الحياة الفكرية يعني. نعم. فممكن نديروا حصة أخرى حتى تعطينا شهادتك حول كيفاش عانيت أنت من مشكلة تعليم اللغة العربية للأولاد. ولكن أنت عندما استقرت هنا بعائلتك. نعم. فالوقت ما يكفيناش. طيب. فأنت يعني أعطيتنا نبذة على السبب الرئيسي اللي جعلك تساهم في هجرة الأدمغة وأنت لا تريد هذا. فشكرا يعني على كل هذه الشهادة اللي أعطيتها بكل بساطة وكل وضوح، وإن شاء الله نستضيفك مرة أخرى. إن شاء الله. تعطينا نظرتك حول تجربتك هنا في الهجرة والعلاقات مع المساجد وتعليم اللغة العربية، ورأيك على كل ما يجري في المغرب العربي. أنت تتابع الفضائيات أحسن مني، فنجيبوك يعني ممكن تكون محلل مثل زميلك سعد بوعقبة. إن شاء الله. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.